Allahu
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, sidang Jumaah Masjid Al-Muhajirin SDI Al-Azhar, SD Islam Al-Azhar 6 Jaka Permai yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Di antaranya ialah salat Jum'ah berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita serta mengampuni kesalahan kekhilafan amal kita. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in hingga pengikutnya. Di antaranya kita semua mudah-mudahan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya yang disebut dengan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai salah satu rukun khutbah, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya khatib memberikan nasihat, memberikan wasiat, yaitu wasiat takwa. Bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa mengamalkan, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumaah, anak-anakku murid SDA 6 JP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib menyampaikan khutbah singkat tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi insyaallah minggu depan sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam, di mana bulan Rabiul Awal menurut sejarah adalah bulan di mana dilahirkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal.
sebagian umat Islam di seluruh dunia, bahkan di negara kita, merayakan atau memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sekolah ini ada program perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun kita peringati, kita rayakan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hanya sekedar formalitas belaka, tidak ada bekas dan tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Allah berfirman di surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh terdapat dalam diri Rasul ialah uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik. Oleh karena itu, anak-anakku, kalau kalian ingin contoh yang baik, contohlah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau sebagai public figure, sebagai idola, sebagai seorang yang kalian contoh akhlaknya. Akhir-akhir ini kita sering mengidolakan, mengagungkan, bahkan mencontoh-contoh kepribadian public figure yang lain, seorang artis, seorang atlet, seorang pesepak bola dan lain-lain. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang terbaik, manusia pilihan, manusia sempurna? Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, berakhlaklah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah ditanya suatu ketika bagaimana akhlaknya Nabi. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqihi, faqalat kana khuluquhul Qur'an. Rawahu Ahmad. Ibunda Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Bunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bunda Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an beliau lakukan. Apa yang dilarang oleh Al-Qur'an beliau menahan diri, tidak melakukan. Di antara perintah Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, kita ambil contoh satu ayat di surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan sekali-kali mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum yang lain. Jangan menghina, jangan mengolok-olok temannya, jangan merendahkan, apalagi dibuli. Ini enggak boleh. Praktik bully yang akhir-akhir ini marak di dunia pendidikan hendaknya dihentikan. Di antaranya ialah memanggil temannya dengan nama ayahnya, memanggil temannya dengan nama ibunya, enggak boleh. Masuk bully. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi, bisa jadi yang kita olok-olok itu lebih baik dari kita.
wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela, jangan saling merendahkan. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil julukan-julukan yang tidak baik. Ini di kalangan pelajar marak panggilan-panggilan, mohon maaf, cuk misalnya, itu enggak boleh. Atau kalimat-kalimat yang mengandung unsur-unsur yang merendahkan temannya, hendaknya dihentikan. Oleh Al-Quran jauh-jauh hari, 14 abad silam sudah diwanti-wanti, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina di antara kalian. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruknya panggilan yaitu kalimat batil setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak menghentikan, tidak berhenti dari membuli temannya, mereka itulah orang-orang zalim. Kita ini dicap sebagai orang zalim. Orang zalim itu luar biasa konsekuensinya. Konsekuensinya ialah tidak diampuni dosa-dosanya. Wal kafiruna humudz zalimun, bahkan dianggap sebagai orang kafir. Wal kafiruna humudz zalimun. Oleh karena itu khatib mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah yang mulia ini, khususnya anak-anak murid SDIA 6JP, jangan membuli temannya, hentikan. Kita sekolah beradab, sekolah yang menjunjung tinggi akhlak, apalagi sebentar lagi memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjunjung tinggi akhlak. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mulia akhlaknya, bahkan tidak hanya kepada kaum muslimin, kepada non muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedepankan akhlak. Suatu ketika orang kafir Quraisy meninggal dunia. Seorang kafir Quraisy meninggal dunia. Pada saat digotong di keranda di jalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di jalan. Rasulullah menangis, padahal yang meninggal non muslim. Ketika berlalu ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal yang meninggal itu bukan orang Islam, bukan orang yang beriman?" Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya, "Bukankah dia adalah umatku, wahai para sahabatku? Bukankah aku ini diutus untuk sekalian manusia? Tidak hanya umat manusia, bangsa jin juga aku diutus untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan Islam." Bisa jadi mereka atau dia yang meninggal belum sempat mendengar risalah yang diamanahkan kepadaku. Oleh karena itu saya merasa prihatin, merasa bersalah, merasa tidak melaksanakan amanah dengan baik. Oleh karena itu Rasulullah menangis. Begitu tinggi dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku serta jemaah Masjid Al-Muhajirin SDA 6JP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat siang ini.
tentang keteladanan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk mencontoh kepribadian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في محكم كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدع والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاص وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة صفوفكم واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diluruskan, dirapatkan shaf. Tidak ada suara lagi, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang ngomong, tidak ada suara selain baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.